କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଥମେ ଆଦି ମାନବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହପାଳିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଛେଳି, ଅପସନ୍ ବି କୁକୁର, ଅପସନ୍ ସି ଗାଈ, ଅପସନ୍ ଡି ହାତୀ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନରେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇବେ। ଯଦି ୟାର ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି କୁକୁର। କୁକୁର ପ୍ରଥମେ ଆଦିମାନବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁ ପକ୍ଷୀକୁ ପ୍ରକୃତିର ହେଲିକପ୍ଟର କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପିଗନ୍, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ୟାରଟ୍, ଅପସନ୍ ସି ଇଗଲ୍, ଅପସନ୍ ଡି ହମିଙ୍ଗବାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ। ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ହମିଙ୍ଗବାର୍ଡ। ହମିଙ୍ଗବାର୍ଡକୁ ପ୍ରକୃତିର ହେଲିକପ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟାଏ ବିଲେଇ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇପାରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 25 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ବି 20 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ସି 14 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ଡି 12 ଘଣ୍ଟା। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ଆପଣଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ଅପସନ୍ ଡି 12 ଘଣ୍ଟା। ବିଲେଇ ସର୍ବାଧିକ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ରହିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ମହୁମାଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁ ଫୁଲର ରସ ଶୋଷିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଲାପ, ଅପସନ୍ ବି ପଦ୍ମ, ଅପସନ୍ ସି ପିଆଜ, ଅପସନ୍ ଡି ସୋରିଷ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ଅପସନ୍ ଡି ସୋରିଷ। ମହୁମାଛି ସୋରିଷ ଫୁଲରୁ ଅଧିକ ରସ ଶୋଷିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିନେବା। କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପୋଦିନା, ଅପସନ୍ ବି ତୁଳସୀ, ଅପସନ୍ ସି ପାଳଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ଡି ନିମ୍ବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି ପାଳଙ୍ଗ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚେହେରା ଗୋରା ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ବି ନଡ଼ିଆ, ଅପସନ୍ ସି ତରଭୁଜ, ଅପସନ୍ ଡି ଲେମ୍ବୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି ନଡ଼ିଆ। ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚେହେରା ଗୋରା ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତ୍ରରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଯୌନ ଶକ୍ତି 100 ଗୁଣା ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଦାମ, ଅପସନ୍ ବି ଖଜୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି କମଳା, ଅପସନ୍ ଡି କଦଳୀ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବାଦାମ। ବାଦାମ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଯୌନ ଶକ୍ତି 100 ଗୁଣା ବଢ଼ିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଗଛର ଛାଲି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧଳା ଛଉ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନିମ୍ବ, ଅପସନ୍ ବି ବାଉଁଶ, ଅପସନ୍ ସି ଚନ୍ଦନ, ଅପସନ୍ ଡି ତେନ୍ତୁଳି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି।
यार सठिक उत्तरटी रही ऑप्शन बी बाउंस। बाउंस छाली चेहरा रे बाटी लेप देवा द्वारा धला छौ शीघ्र भल होता है। चलतु देखने परवर्ती प्रश्न। अमृत भंडा खाइले केउ रोग ठीक हो जाए? ऑप्शन ए एसिडिटी, ऑप्शन बी हईजा, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर। आपण मानकर समय आरंभ होची एबेठारु। 5, 4, 3, 2, 1, 0. तो सांग माने समयटी सरी जाइची। चलतु देखने यार सठिक उत्तरटी कौन रही? यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन ए एसिडिटी। अमृतभंडा खाइबा द्वारा एसिडिटी भल होता है। परवर्ती प्रश्न देखिनबा। अधिक तेल जातीय खाद्य खाइबा द्वारा केउ रोग होता है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी डायबिटीज, ऑप्शन सी हार्ट अटैक, ऑप्शन डी किडनी फेलियर। आपण मानकर समय आरंभ होची एबेठारु। 5, 4, 3, 2, 1, 0. तो सांग माने समयटी सरी जाइची। तो चलतु देखिनबा यार सठिक उत्तरटी कौन रही? यार सठिक उत्तरटी रही ऑप्शन सी हार्ट अटैक। अधिक तेल जातीय खाद्य खाइबा द्वारा हार्ट अटैक होता है। चलतु देखिनबा परवर्ती प्रश्न कौन रही? केउ गछ तले शोइबा द्वारा मनीष मरी जाई पारे? ऑप्शन ए बरगछ, ऑप्शन बी निम्ब गछ, ऑप्शन सी जामु गछ, ऑप्शन डी तेंतुली गछ। आपण मानकर समय आरंभ होची एबेठारु। 5, 4, 3, 2, 1, 0. आपण मानकर समयटी सरी जाइची। चलतु देखिनबा यार सठिक उत्तरटी कौन रही? यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन बी निम्ब गछ। निम्ब गछ तले अधिक समय अधिक दिन शोइबा द्वारा मनीष मरी जाई पारे। चलतु देखिनबा परवर्ती प्रश्न कौन रही? केउ देशर कॉइन उपरे बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को फोटो लगी अछि? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन डी सऊदी अरब। आपण मानकर समय आरंभ होची एबेठारु। 5, 4, 3, 2, 1, 0. आपण मानकर समयटी सरी जाइची। तो चलतु देखिनबा यार सठिक उत्तरटी कौन रही? यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस रो कॉइन उपरे बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को फोटो लागिछि। फ्रांस रो राजधानी प्यारिस रो प्रसिद्ध ग्रेविन संग्रहालय रे एक सुनार कॉइन अछि जेउथिरे कि शाहरुख खान नाम एवं फोटो मध्य छपा जाइछि। चलतु देखिनबा परवर्ती प्रश्न। महात्मा गांधी चश्मा कोउ देश किणी अछि? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी भारत। आपणकर समय आरंभ होची एबेठारु। 5, 4, 3, 2, 1, 0. आपण मानक समयटी सरी जाइछि। तो चलतु देखिनबा यार सठिक उत्तरटी कोन? यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन ए अमेरिका। महात्मा गांधी चश्मा अमेरिका किणिकी रखिछि। चलतु देखिनबा परवर्ती प्रश्न। गाधोइबा समय रे परिस्रा लागिबा केउ रोगर लक्षण होता है? ऑप्शन ए सुगर, ऑप्शन बी पथिरी, ऑप्शन सी परिस्रा नली रे इन्फेक्शन हेबा, ऑप्शन डी लिवर खराब हेबा। आपण मानकर समय आरंभ होची एबेठारु। 5, 4, 3, 2, 1, 0. आपण मानकर समयटी सरी जाइछि। तो चलतु देखिनबा यार सठिक उत्तरटी कौन रही? यार सठिक उत्तरटी रही ऑप्शन सी परिस्रा नली रे इन्फेक्शन हेबा। तो चलतु परवर्ती प्रश्न देखिनबा। प्रथमे लुडु खेलर आविष्कार केउ देश रे होइथिला? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इंग्लैंड। आपण मानकर समय आरंभ होची एबेठारु। 5, 4, 3, 2, 1, 0. आपण मानकर समयटी सरी जाइछि। तो चलतु देखिनबा यार सठिक उत्तरटी कौन रही? यार सठिक उत्तरटी रही ऑप्शन डी इंग्लैंड। इंग्लैंड रे प्रथमे लुडु खेलर आविष्कार होइथिला।